ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ? ଜାତୀୟ ପତାକା। ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଥିରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି କମଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଜ। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ନୀଳ। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଚକ୍ର? ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ କେବେ ଉଡେଇଥାନ୍ତି? ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26। ଅଗଷ୍ଟ 15 କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? 15 ଅଗଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ଜାନୁଆରୀ 26 କି କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କଣ? ଜନଗଣ ମନ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନିଆ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ବୋଲିକି ଶୁଣେଇଲ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय हे। बस, धन्यवाद। देश कौन अछि? हाँ, ताहले जातीय पिताଙ୍କ नाम कौन? महात्मा गांधी। जातीय पिताଙ୍କ नाम कौन? महात्मा गांधी। किए हम देश को स्वाधीनता देथिले? महात्मा गांधी। गांधी। महात्मा गांधी को जन्म तारीख केबे? अक्टोबर 2। केबे? अक्टोबर 2। अक्टोबर 2। महात्मा गांधी को शॉर्ट ना रे कौन डाकंती? बापूजी। बापूजी डाकंती। ताहले तांको डाक ना कौन? बापूजी। बापूजी। तांको पूर्ण नामटी कौन? मोहनदास गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। आमे भारतीय ना? अच्छा, ताहले भारतवासी बड़ साहसी।